Lijepo vas od srca pozdravljam i razmišljam da ste vjerojatno slušali ili gledali ovaj video kako to neki ljudi, zašto tako lako planu i da možda imate iskustva s ljudima koji se tako ponašaju i da vam to iskustvo nije baš ugodno i da me negdje želite pitati pa kako živjeti s takvim ljudima. Je li zaista jedino rješenje da im kažemo slušaj, molim te da joj ili mu ili njima kažemo molim te ne mogu više to slušati, svako malo oko beznačajne stvari velika eksplozija. Kad razmišljamo o tome kako s ljudima koji lako planu, onda se prvo moramo podsjetiti još jednom ono što sam vam rekla u prethodnom videu, da je to urođeni način emocionalnog reagiranja. Dakle, osoba nije birala da će tako lako planuti i da će tako povodom male stvari imati jednu žestoku reakciju. Pa dakle, možemo reći da je možda u nekom smislu ta činjenica da je to urođeni način, možda je ta činjenica malo opravdava. Jer to nije nešto što je čovjek izabrao da će na takav način gnjaviti svoje ljude s kojima se druži, nego je jednostavno to uobičajeni njegov ili njezin žestoki način reakcije. Ma kako taj žestoki način razumjeti i možda, ne tvrdim, prihvatiti? Prvo da kažemo da je to nešto što kratko traje. Drugo što možemo reći je da se možda može pridobiti to u osobu da se nekako pogleda, razumije, čak i da se snimi neka ta žestoka reakcija, pa da se toj osobi pokaže, pa da se jednostavno i ta osoba iznenadi i kaže pa šta je ovo, pa šta ja zbilja ovako se derem? Je, zbilja se ovako dereš i zbilja je to vrlo teško podnošljivo. Isto tako, možda se može prije nego što se donese tako teška i žalosna odluka da se takav odnos definitivno prekine, može se jednostavno promisliti da možda postoji neki način, neki nagovor, neka sugestija da bi se ta osoba dala na to da s nekim stručnim popriča i da možda zajedno, a možda sama, pokuša naći neke modele ponašanja koje su prihvatljivije. Je li to teško? Veoma teško. Je li to jednostavno naučiti i klik promijeniti? Ne, to se ne može ni jednostavno ni klik promijeniti. Ali će puno pomoći ako se osoba zamisli i ako se sjeti kako se u nekim situacijama itekako lijepo kontrolira. To znaju ljudi reći, ma on se dere ili ona se dere ili žestoko reagira prema svima, osim prema svome bratu, prema kojemu ima jedan poseban odnos, ili prema majci, ili doma je on takav kakav je, doma je ona takva kakva je, ali na poslu vrlo fina, vrlo suzdržana, dok jednom ipak i na poslu možda ne eksplodira, ali to se rijetko događa. Dakle, ponekad smo u nekim situacijama, mi koji smo kolerici, oni koji su kolerici, kontrolirani. Prema tome to se može.
A zašto nam je važno da se kontroliramo i prema onima koji su nam posebno dragi i prema kojima smo itekako zainteresirani da taj odnos uskladimo? Zato nam je važno jer će te osobe kad tad reći toga mi je više dosta, ili čak neće to nikad reći, ali će se kvalitet tih odnosa bitno kvariti. I puno će vremena biti u kojem nakon žestoke kolerične reakcije dođe do nekakvoga, recimo, zatišja, neke hladnoće, neke udaljenosti. Razmislite o tome ako imate kolerika, a ako ste vi kolerik, razmislite. Možda biste se upustili u ono što ja obično kažem, avanturu osobne promjene. Lijepo vas pozdravljam.